बादशाह हो या मालिक, सलामी हम नहीं करते। पैसा हो या राजकुमारी, गुलामी हम नहीं करते। সবুজ সংঘ ক্লাব প্রেজেন্ট, কৃষ্ণনগর কুমারপাড়া, উত্তর পল্লী থেকে। नाम नहीं, ब्रांड है ब्रांड। আগামী অক্টোবরের 15 তারিখ থেকে 17 তারিখ পর্যন্ত শ্রী শ্রী লক্ষ্মী মায়ের পূজা উপলক্ষে সবাইকে জানাই প্রীতি শুভেচ্ছা ও বুক ভরা ভালোবাসা। BX Status Center। আর সকল বক্স লাভার বন্ধুদের আনন্দ দিতে ও ক্লাবের ছেলেদের নাচাতে এবং তাণ্ডব চালিয়ে পুরো এলাকায় তোল পার করে দিতে আসছে জুকিয়া থেকে বি মিউজিক। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले, मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले। अच्छा लगो आज नहीं ले, बच के तू निकल ले। जय माता के भक्त है, वादों के सख्त है। आकाश से हम आए, मन के हम है सच्चे। मरती है हम पे लड़कियां, बूढ़े और बच्चे। ना हम जीना, ना मिला तुम्हारा, ना किसी हीरो के। BX Status Center, प्रताप दिघी से।